बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधे दिन की पूरी खबरों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5। ये वो इब्तिदाइया है जो रोज़ाना हम अदा करते हैं और आपके सामने दिन भर की अहम तरीन खबरों का तज्जिया भी पेश करते हैं और उन पर अपडेट्स भी आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन आज का शो एक मुख्तलिफ शो है। आज कैंसर के खिलाफ जो आलमी दिन है वो हमारे शो का मौजू है और आज तमाम प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल क्या है, दुनिया भर में इसकी सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान में हुकूमती काविशें क्या हैं, निजी शोबे की काविशें क्या हैं, कैंसर के एक मरीज़ की पाकिस्तान में मुश्किलात क्या हैं, इलाज की सहूलतें क्या हैं और उसका इलाज कितना महंगा है, कितना मुश्किल है। ये तमाम चीज़ें आज मौजू रहेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान में सूरत हाल इस वक्त है क्या, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान और टिक्का खान सानी। टिक्का खान सानी, पहले आपकी जानिब आऊँगा। की बीच करते हुए पूरे पाकिस्तान से आप मुझे बताते हैं आदादोशुमार मुख्तलिफ बीमारियों के, तो पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है और आज का दिन आगाही के हवाले से किस तरह से मनाया गया है। टिक्का खान सानी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? टिक्का खान सानी साहब से हम कोशिश करेंगे रब्ता करें। मोहम्मद सलमान हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन आपको बताएं कि तकरीबन 88 लाख अफराद पूरी दुनिया में सालाना इस मर्ज की वजह से जान से जाते हैं। पाकिस्तान में जान से जाने वालों की तादाद सालाना 1,10,000 के आसपास है। जो ब्रेस्ट कैंसर से अफराद जान से जाते हैं उनकी तादाद तकरीबन 40,000 सालाना के लगभग है। ये वो आदाद शुमार हैं जिन्हें मोहतात अंदाजे के मुताबिक आप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से खुसूसी तौर पर सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि वो केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते, वो केसेस जो सामने नहीं आते, हमारे समाजी हालात की बिना पर, हमारे यहाँ तालीम की कमी की बिना पर और हमारे यहाँ सोच की बिना पर, तवहुम परस्ती की बिना पर, वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। ये रिकॉर्ड पर आने वाले आदादोशुमार हैं। वो आदादोशुमार जो रिकॉर्ड पर नहीं आते, उनसे होने वाली अमवात रिकॉर्ड पर नहीं हैं, उनसे होने वाली अमवात हमें मालूम नहीं है और माहिरीन ये बताते हैं कि ये इससे कहीं ज़्यादा है। और ये सूरत हाल और ख़तरनाक है क्योंकि ऐसे मरीज़ अगर रिपोर्ट नहीं होते तो इलाज नहीं होता, इलाज नहीं होता जान से जाते हैं, रिसर्च नहीं होती और बहुत सारे मसाइल ऐसे मरीज़ों के रिपोर्ट ना होने से, सामने ना आने से भी पैदा होते हैं। इस मौके पर हम आपको ये भी बताएं कि तकरीबन अगर हम बता रहे हैं कि दुनिया भर में 90 लाख अफराद सालाना जान से जाते हैं, हमारे जहनों में आम तौर पर एक आम आदमी के जो कैंसर की अक़साम है उसके हवाले से माफ़ कीजिएगा मौजूद है कि ब्लड कैंसर होता है, उसके बाद हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर होता है या ट्यूमर होता है। लेकिन सूरत हाल इतनी आसान नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं और सूरत हाल कितनी संगीन है इसका भी हम जायज़ा लेंगे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने नुमाइंदों से भी बात करेंगे और माहिरीन से भी बात करेंगे। वेलकम बैक। जैसा हमने आपको बताया था कि आज का शो एक स्पेशल शो है इस लिहाज से कि ये आज के दिन की मुनासबत से तरतीब दिया गया है और जहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उमर आफ्ताब साहब, कंट्री हेड पिंक रिबन पाकिस्तान CEO हैं, और उनके साथ साथ नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं, माहिर हैं इस मर्ज पर। इनसे हम इनकी माहिराना राय जानेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त शाहिद रियाज साहब, तर्जुमान हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान के। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम साहब, हेड हैं नूरी हॉस्पिटल के, और इस मर्ज पर उनकी भी माहिराना राय हम जानेंगे। सूरत हाल पाकिस्तान में है क्या, इनका इदारा क्या कर रहा है, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइए सर, आम तौर पर एक आम आदमी को जिसका वास्ता ना पड़ा हो, वैसे दुआ करनी चाहिए कि किसी का भी ना पड़े, उसे पता होता है कि या तो ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या ट्यूमर है। सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, आपके दायरे की बात करें, तो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है, सालाना अमवात की शरह क्या है और इससे आगाही किस हद तक है? पाकिस्तान में जी अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 9.8 मिलियन यानी तकरीबन 1 करोड़ ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। यानी कि हर 9 में से एक खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है पाकिस्तान में।
اتنا بڑا یہ ایشو ہے. اور جو ٹوٹل کینسر برڈن ہے اگر اس پہ دیکھا جائے تو بریسٹ کینسر جو ہے وہ 38.5% ہے جو پاکستان میں ٹوٹل کینسر برڈن ہے. اس ٹوٹل پیشنٹس میں سے 38.5 بریسٹ کینسر کے ہیں. سو یہ اتنا بڑا ایشو ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ابھی اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کلچرل ٹیبوز ہیں. اس کو ڈیزیز سے زیادہ ویمن سیکشولیٹی کے اینگل سے زیادہ دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے کہ یہ جو ایشو ہے یہ اور زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. کہ ہم نے دیکھا کہ خواتین اگر آسان لفظوں میں کہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سمجھ میں آئے تو اسے بیماری سے زیادہ کوئی برائی سمجھا جاتا ہے. بالکل مطلب یہ اس طرح کا ایک سوشل اور کلچرل ٹیبو اس کو بنا دیا گیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری دفعہ اگر یہ ڈائگنوز وقت پہ ہو بھی جائے تو خواتین جو ہے اس کو اپنی فیملی سے شیئر نہیں کرتی. فیملی سے شیئر کریں تو فیملی آگے ٹریٹمنٹ نہیں کراتے, اس کو چھپایا جاتا ہے. جبکہ یہ ایک کینسر ہے جو جیسے اور بہت سارے جسم میں کینسر ہوتے ہیں اس طرح کا یہ کینسر ہے. وہ کسی بھی شخص کو, عورت کو, مرد کو جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے. لیکن بریسٹ کینسر کو خاص طور پہ ایک سماجی طور پہ ایک ٹیبو کی طور پہ بنا لیا گیا ہے. اور یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ جہاں پڑھی لکھی خواتین نہیں ہیں وہاں پہ یہ ایشو ہے, بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد جیسے شہر جہاں پہ کہ زیادہ تر آبادی ہماری پڑھی لکھی ہے, لٹریسی ریٹ بہتر ہے, وہاں پہ بہت پڑھی لکھی فیملیز اور بہت پڑھی لکھی خواتین جو ہیں نہ ہی وہ اس کے بارے میں آگاہ ہیں اور وہ بھی ان کا بیہیویئر بھی اس کی طرف جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کہ کسی ایک گاؤں میں ایک خاتون کا بیہیویئر. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 38.5 بریسٹ کینسر کے باقی کینسر کے, وہی سوال جو میں پہلے بھی اٹھا رہا تھا کہ عام طور پر ایک عام آدمی کو پتہ ہے کہ ٹیومر ہے, بلڈ کینسر ہے یا لیوکیمیا کا ایک ورڈ, لوگوں میں اس سے زیادہ آگاہی نہیں ہے. پھر 4 اسٹیجز اور یہ سب تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا, جب پیشنٹ سامنے آتا ہے تو عام طور پر کس اسٹیج پر ہوتا ہے؟ دیکھیں عموماً جس طرح سر نے بتایا کہ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے عموماً لاسٹ اسٹیجز میں بچے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں. میں ذرا سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں بڑوں کو اور بچوں کو. بڑوں میں جس طرح سر نے بتایا بریسٹ کینسر موسٹ کامن, پھر ہیڈ اینڈ نیک کا کینسر. بچوں میں ذرا الٹ ہے, اور بڑوں میں بلڈ کینسر نسبتاً کم ہوتا ہے. بچوں میں 70% بلڈ کینسر ہوتا ہے, 70% بلڈ کینسر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر کڈنیز کا کینسر آ جاتا ہے, بون کا کینسر آ جاتا ہے, اور ڈفرینٹ ہر جسم کے ہر حصے کا کینسر ہو سکتا ہے. فرق جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ میکسیمم جو اڈلٹ پیشنٹ ہوتے ہیں یا بڑے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ لیٹ سٹیج پہ آتے ہیں اور یوزلی ٹالریٹ نہیں کرتے کیمو کو, اور ان کی مورٹیلٹی یا ان کی اموات کی شرح زیادہ ہے. اس کے مقابلے بچے ہیں کہ بچوں کے بارے میں کیونکہ ان کی ہر چیز نیو ہے, نیو لنگ, نیو بلڈ, ہر چیز نیو ہے, تو وہ کیمو کو اچھا ٹالریٹ کر لیتے ہیں اور ان کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. اگر بچوں کو وقت پہ علاج مل جائے کینسر کا تو تقریباً مور دین 70% بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اب میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی توسط سے, کینسر سے ڈرنا چھوڑ دیں. اب کینسر قابل علاج ہے. جو کام جو ہماری ذمہ داری ہے, جو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی شخص کو ذرا سا بھی شک پڑتا ہے فوراً کنسلٹ کرے. اگر وقت پہ بیماری پکڑی جائے گی تو بالکل کسی ایک عام بیماری کی طرح یہ قابل علاج ہے اور اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں پہلے اسلام آباد میں میرے ساتھ شاہد ریاض صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر فہیم صاحب موجود ہیں. شاہد ریاض صاحب بتائیے, جہاں مختلف ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں, پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, اٹامک انرجی کمیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ادارہ کس طرح سے مریضوں کی مدد کر رہا ہے, کس طرح سے پاکستانیوں کی خدمت کر رہا ہے, کتنے اس کے ہاسپٹلز ہیں, کیا کچھ کر رہا ہے یہ ادارہ؟ جی, آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اٹامک انرجی کمیشن جو ہے ملک میں جوہری توانائی کے پرامن استعمال کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جی شروع سے ہی جیسے ہی اٹامک انرجی کمیشن کا قیام عمل میں آیا, ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا تھا کہ جو شعاعیں ہیں ان کا استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, نیوکلیئر ٹیکنیکس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے ہماری مدد بھی کی. ہم نے پہلا اپنا ہاسپٹل کراچی میں 1960 میں قائم کیا تھا. اس کے بعد سے لے کر مختلف شہروں میں ہم ڈفرینٹ مقامات پہ ہاسپٹل قائم کرتے رہے. آج ہمارے پاس 18 ہاسپٹل ہیں جو ملک کے طول و عرض میں کام کر رہے ہیں, جس میں کہ کرن کراچی ہے, انمول لاہور ہے, نوری اسلام آباد ہے, اور لینار لاڑکانہ میں ہے, اور سینار کوئٹہ میں, اور اس طرح ملک کے دیگر علاقوں میں مختلف جگہوں پہ ہمارے ہاسپٹل کام کر رہے ہیں جو نیوکلیئر ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے اور دیگر ذرائع کو یوز کرتے ہوئے
جو ہمارے وہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینیں لگی ہوئی ہیں جس کے ذریعے تشخیص اور علاج کا عمل جاری ہے. اس وقت ملک کے جو رجسٹرڈ مجھے اچھی بات پتہ ہے لیکن شاہد صاحب جو آپ بتا رہے ہیں عام طور پر ہم ان چھوٹے شہروں کے حوالے سے جب بھی سنتے ہیں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں علاج کی سہولتیں بالکل بھی دستیاب نہیں ہیں. آپ جو 18 مراکز بتا رہے ہیں ان میں سے بہت سارے مراکز چھوٹے شہروں میں یا 3 سے 4 بڑے شہروں کے علاوہ دارالحکومتوں کے علاوہ صوبائی دارالحکومتوں کے علاوہ چھوٹے شہروں میں بھی ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. جی ایسا ہی ہے کیونکہ دیکھیں نواب شاہ جیسا شہر بہت بڑا نہیں ہے, وہاں پر بھی ہمارا اسپتال ہے, حیدرآباد میں بھی ہمارا اسپتال ہے, اس کے علاوہ جو ہے بنو ہے, ڈی آئی خان ہے, سوات ہے, اب گلگت میں بھی ہم اپنا اسپتال بنانے لگے ہیں. یہ تمام وہ شہر ہیں, گجرانوالہ شہر میں ہمارا اسپتال ہے. تو یہ تمام وہ اسپتال ہیں جو کہ ابھی مریضوں کو سہولیات ہم پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم مزید اسپتال بھی قائم کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جوہری توانائی کا جو استعمال ہے کینسر کے علاج کے حوالے سے, اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجیے آپ کے پاس پیشنٹس کی تعداد کیا ہے اور آپ کے جو فنڈز ہیں ان کے ذرائع کیا ہیں؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. جی میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے پاس پیشنٹس کی تعداد کیا ہے سالانہ یا ماہانہ, اور آپ کے جو فنڈز ہیں ان کے ذرائع کیا کیا ہیں؟ جی وہ اس طرح ہے, دیکھیے کہ پچھلے سال کی اگر ہم لے لیں اسٹیٹسٹک کو تو 8.5 لاکھ کے قریب پیشنٹ ہمارے تمام اسپتالوں میں وزٹ جنہوں نے کیا اور تشخیص کرائی یا علاج کرایا, تو یہ پچھلے سال کی اسٹیٹسٹک, اور اوسطاً اسی طرح سے کئی سالوں سے 8 لاکھ سے زیادہ مریضوں کو ہم یہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں. دوسرا آپ کا سوال میں فہیم صاحب کی طرف آنا چاہوں گا, پھر میں اس کے بعد بریک کے بعد آپ سے گفتگو سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. فہیم صاحب مجھے فرمائیے, نوری اگر ہم اس ادارے کی بات کریں تو یہ ادارہ, یہ ہاسپٹل جو ہے اس وقت یہ کیا خدمات انجام دے رہا ہے؟ آپ کے پاس پیشنٹس برڈن کیا ہے اور آپ کے پاس جو آپ کے ذرائع ہیں علاج کے فنڈز ہیں ان کے ذرائع کیا کیا ہیں؟ بہت شکریہ عامر متین صاحب. نوری جو ہے وہ ایک اٹامک انرجی کا ایک کینسر ہاسپٹل ہے جو کہ کیپٹل سٹی اسلام آباد میں ہے. 1983 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور تقریباً 33 سال ہو گئے ہیں کہ جب سے یہ جو ہے کینسر کے مریضوں کی تشخیص اور ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ دن رات کام کر رہا ہے. ہمارے ہاں جو مریضوں کی تعداد ہے وہ دن بہ دن تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اگر ایک سال کے ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کوئی 5000 کے قریب نئے مریض دیکھے, اور جو ہمارے پرانے مریضوں کی تعداد ہے جو کہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور یا فالو اپ کے لیے آتے ہیں وہ 50,000 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے. تقریباً 52,000 مریضوں کا فالو اپ ہم نے 2016 میں کیا. جہاں تک تعلق ہے وسائل کا کہ کہاں سے آتے ہیں, تو وسائل کے لیے یہ کہ ہماری جتنے بھی کینسر ہاسپٹلس ہیں سب میں ویلفیئر سوسائٹیز ہیں, فلنتھراپی سپورٹ ہمیں ملتی ہے, گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان بیت المال سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے. اور جو قابل ذکر چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے اس ہاسپٹل کے اندر یا کسی بھی اٹامک انرجی کے اسپتال میں ارسپیکٹو آف دا ایج اس کے فائنینشیل اسٹیٹس یا اسٹیج کے ہر مریض کا علاج کہاں کہاں کینسر کے ایک مریض کا علاج کس سطح پر کس انداز میں کیا جا رہا ہے, اس کی جیب پر یہ علاج کتنا بھاری پڑتا ہے, کون سے مراکز ایسے ہیں جہاں یہ علاج مکمل طور پر مفت ہو رہا ہے, اس بارے میں بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیوز ایٹ 5. آج کا شو ہمارا آج کے دن کی مناسبت سے کینسر اسپیشل شو ہے. ٹکا خان ثانی اور محمد سلمان ہمارے نمائندے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ٹکا خان ثانی بتائیے آج وفاقی دارالحکومت میں کیا سرگرمیاں ہوئیں اس حوالے سے, اور پاکستان میں اس مرض کے اعداد و شمار کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی طارق, افسوسناک بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو کینسر کے مریضوں کی رجسٹریشن کا بالکل سرے سے کوئی ادارہ ہی موجود نہیں ہے. ہر کوئی اپنے مفروضوں سے بات کر رہا ہے. اگر میں دیکھوں ہیپاٹائٹس سے متاثرہ جو مریض ہیں ان کو جگر کا جو کینسر ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. کسی بھی گاؤں میں جائیں, کسی دیہات میں, قصبے میں, شہر میں جائیں
तो तकरीबन हर तीसरे घर में हेपेटाइटिस का मरीज़ निकलता है। तकरीबन 2 से 3 लाख ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें फौरी तौर पर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, चूँकि उनके जिगर में कैंसर की मर्ज़ है और वो मौत का शिकार हैं, मौत का इंतज़ार कर रहे हैं अपने घरों में। और यहाँ बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि उनका इलाज हो रहा है। यहाँ तो एक्सेस ही नहीं है गरीब लोगों की। गरीब लोग तो वैसे इस दिन के हवाले से अगर बात करें, अगर इस दिन के हवाले से बात करें तो इस दिन का मकसद आगाही है, आज सेमिनार्स हैं और तकारीब हैं। आज इस दिन के हवाले से क्या हुआ? आज के दिन 2 बड़ी तकारीब हुई हैं नूरी हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहाँ पे एक खुशखबरी सुनाई गई है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी आए, सेक्रेटरी हेल्थ आए। एक खुशखबरी सुनाई गई है कि वज़ीर आज़म ने PC1 मंजूर कर लिया है। 21 अरब रुपए का एक नया कैंसर हॉस्पिटल जो है फेडरल कैंसर हॉस्पिटल वो बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसको शायद अभी मजीद 10 साल लगे बनने में। ये खुशखबरी उस शहर इक़्तिदार के बासियों को मिली है जिसके साथ 2 लाख की आबादी जुड़ी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा देख लें, कश्मीर देख लें, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, इसके अलावा पंजाब का एरिया देख लें, तमाम लोगों की उम्मीदें इसी शहर इक़्तिदार से है और अभी तक कोई वफाकी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। सारा बोझ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने उठाया हुआ है। पिम्स अस्पताल के अंदर भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनना था, लेकिन इस्लामाबाद की बता रहे हैं, आदद व शुमार की बता रहे हैं। मैं मोहम्मद सलमान का रुख करूंगा। सलमान, आप बताइए लाहौर में आज के दिन के हवाले से जो सरगर्मियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या रही हैं? जी, आज सिर्फ ख्वाजा सलमान के जो है वो एक सरकारी तकरीब में शरीक हुए हैं। वो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से तकरीब जो है उसका एहतमाम किया गया था। उसमें वो तकरीबन 10 मिनट के लिए उस तकरीब में शामिल हुए हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो कैंसर की आगाही के हवाले से तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया। मरीज़ों की तादाद के हवाले से पता चलूँ को तिब्बी माहिरीन जो कहते हैं उसको पाकिस्तान में 3,46,000 के करीब जो है वो हर साल नए मरीज़ जो हैं वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो ख़वातीन शामिल हैं जो ब्रेस्ट कैंसर में शामिल तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर में जो है वो मुब्तला हो रही हैं। इसी के अलावा जो मर्द हैं वो जो तंबाकूनोशी करते हैं, गुटखा इस्तेमाल करते हैं, वो मुंह और के लंग के कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरह जो मर्द हज़रात हैं वो फ़ज़ाइल की वजह से फेफड़ों का भी मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। 2 साल पहले पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि वो बेदियाँ रोड पर 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल कायम करेगी, जिसकी तखमीना लागत जो है वो 10 अरब रुपये लगाया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि 2 साल गुजरने के बावजूद भी पंजाब हुकूमत है इस अस्पताल में तामीर का काम शुरू कर सकी। सिर्फ 35 एकड़ जो ज़मीन है वो अस्पताल के लिए राजी के लिए मुख्तस की गई है, जबकि रवां माली साल इस अस्पताल की तामीर के लिए सिर्फ 21 लाख रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। बहुत ताख़ीर है। सलमान, आपका, टिक्का खानसानी, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करूँगा आपका डॉक्टर रुखसाना कासी साहिबा बुनान मेडिकल कॉलेज की नुमाइंदगी करते हुए मेरे साथ मौजूद। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइए, जब हम अभी बात कर रहे थे प्रोग्राम में तो मेरे साथ उमर साहब मौजूद हैं। हम पिंक रिबन के हवाले से पाकिस्तान में जो सिचुएशन है ब्रेस्ट कैंसर की, उसकी भी बात कर रहे थे। पाकिस्तान में जब हम ये कहते हैं कि सालाना तकरीबन 40,000 के करीब इससे अम्बाद हो जाती हैं और ये रजिस्टर्ड है, जो गैर रजिस्टर्ड हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। सिचुएशन हमारे यहाँ जो तालीम की कमी है, सोच का मसला है, उसकी वजह से कितनी बिगड़ी हुई है कि इसे हम बीमारी की बजाय अपने टैबूज़ की बिना पर कुछ और समझते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह पूरी दुनिया में डेवलप वर्ल्ड में जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ सब चल रहे हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन अगर उससे इंसानों को फ़ायदा मिल रहा है, उसमें ये होता है कि इलाज से जो है वो प्रिवेंशन बेटर है। उसमें ये होता है कि सबसे ज़्यादा आपकी आगाही जो है वो आपको तालीम से आती है, और आगाही ये हम सब का फ़र्ज़ है, हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि हम तमाम बीमारियों के बारे में जो है अपने आवाम तक आगाही पहुंचा सकें। तो अवेयरनेस की कमी है हमारे आवाम में। सबसे बड़ी वजह उसकी यही है कि तालीम की कमी है, और फिर जो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आवाम तक पहुंचा सके ये सारे पैगामात। गवर्नमेंट की भी उसमें कोताही है, हमारे आवाम की भी कुछ कोताही है।
تو اگر ہم نے کینسر کو اپنے معاشرے میں کم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے عوام تک اس کی آگاہی پہنچانی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک مت اور ہے، یہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جو چھاتی کا سرطان ہے وہ صرف دودھ پلانے والی ماؤں تک محدود ہے. اس بارے میں بتائیے یہ کتنا غلط ہے؟ جی میں سمجھی نہیں آپ کا کویسچن صحیح. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہے وہ صرف ان ماؤں کو ہوتا ہے جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. یہ سوچ کتنی غلط ہے؟ نہیں، یہ سوچ 100% غلط ہے. اسلام نے جس طرح کہا ہے کہ ہر ماں کو اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے ایک ریزن ہے. اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے بتائی ہیں. بریسٹ کینسر ان عورتوں میں کم ہوتا ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. ٹھیک، اب مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر ناصر صاحب کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک کینسر کے پیشنٹ کا جو علاج ہے وہ کتنا مہنگا ہے؟ جب وہ اسے پتہ چلتا ہے اور وہ جاتا ہے کسی مرکز پر تو اس کی جیب پر یہ کتنا بھاری پڑتا ہے، اور کہاں کہاں یہ میسر ہے کہ اس کا علاج فری ہو سکے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سینٹر میں گیا ہے. مثلاً میں اپنے چلڈرن ہاسپٹل کی مثال دوں تو وہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی کینسر کے پیشنٹس آتے ہیں ان کا سارا علاج فری آف کاسٹ ہوتا ہے. ہم 1 روپیہ بھی کاسٹ نہیں کرتے کسی بھی انویسٹیگیشن کے لیے، ٹیسٹ کے لیے یا اس کی کیموتھراپی کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے. اسی طریقے سے شوکت خانہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں تشخیص مفت ہے، علاج مفت ہے، فالو اپ، ہر چیز پیشنٹ آئے گا اس کو انٹری سے لے کے اس کے ایگزٹ تک ہر چیز فری ہے، کچھ بھی اس کو کاسٹ نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے میں نے کہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سینٹر میں گیا ہے اور کہاں پر اس کا علاج ہو رہا ہے. ہاں اب ہاسپٹل کو کتنا برڈن پڑتا ہے یا جو لوگ پرائیویٹ سینٹرز کو کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ یہ کاسٹلی ایک ٹریٹمنٹ ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا کینسر ہے. مثلاً جو آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم ابھی اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے بات کریں، میں آپ کی طرف آؤں گا تو میں آپ کو مخاطب کروں گا. جی تو میں ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا کینسر ہے، کون سی ڈرگز ہم یوز کر رہے ہیں. مثلاً جو بچوں کا کینسر ہے وہ 3 سال پہ کیونکہ محیط ہوتا ہے، تو اگر 3 سال کسی کا علاج ہوتا رہے گا تو آپ کو اندازہ ہے کہ کاسٹ اس کی بڑھتی جائے گی. کچھ کینسر ہیں جو تقریباً 2 سے 3 ماہ میں جس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ہے. تو یہ کہیں کہ بہت کاسٹلی ہے نہیں، اب تو نئی ڈرگس کیونکہ آ چکی ہیں نسبتاً چیپ بھی ہیں، تو یہ بہت کاسٹلی علاج اب نہیں رہ گیا. اچھا میں ہاسپٹل آیا اور مجھے وہاں پر جو ٹریٹمنٹ ملے گی، جو ٹیسٹ ہوں گے وہ فری ہوں گے؟ جی میڈیسنس سب کچھ، میڈیسن جس میں کیموتھراپی ہے یا اینٹی بائیوٹک سب کچھ. بعض جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں بالکل فری آف کاسٹ ہے، کچھ بھی اس کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی. ہاں جو پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاسپٹل میں ہمارا 60 بیڈڈ اگر یونٹ ہے تو وہاں پر 200 بچے پڑے ہوئے ہیں. ہم سب کو علاج کر رہے ہیں، سب کو فری آف کاسٹ علاج کر رہے ہیں، لیکن 200 بچے ایک 60 بچوں کی جگہ پہ ہوں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. ادروائز ہم کسی قسم کی پیمنٹ وصول نہیں کرتے. ٹھیک، مجھے بتائیے عمر صاحب کہ پاکستان میں اس وقت پنک ریبن آگاہی کے ساتھ ساتھ علاج، تشخیص، اس کے سلسلے میں کیا کر رہا ہے، کتنا برڈن شیئر کر رہا ہے؟ ایک تو یہ جی کہ جیسے اب تک بات ہوئی، اویئرنیس ایک سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کینسر کے ایشو میں، کیونکہ جتنی اویئرنیس ہوگی، جتنا ارلی ڈائگنوز ہوگا. پنک ریبن جو ہے وہ پچھلے بہت سارے سالوں سے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے، اور اب پاکستان میں پنک ریبن جو ہے وہ پاکستان کا پہلا بریسٹ کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہا ہے جو لاہور میں جس کی تعمیر شروع ہو رہی ہے. اور یہ جو ہاسپٹل ہے یہ 100% فری فیسلٹی پرووائڈ کرے گا بریسٹ کینسر کے حوالے سے، اور سینٹر آف ایکسلنس ہوگا بریسٹ کینسر کے ایشو کے لیے. دوسرا میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہمیں 2-3 لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اس میں گورنمنٹ کی سطح پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ابھی ٹکا ثانی نے بات کی اسٹیٹسٹکس کی. ہم پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں نیشنل کینسر رجسٹری جو ہے اس کا قیام کیا جا سکے، تاکہ ہمیں ایک صحیح اسٹیٹسٹکس نیشنل لیول پہ پتہ لگ سکیں اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ کس پاکستان کے علاقے میں کون سا ایسا کینسر ہے جو زیادہ ہے، کس ایج گروپ میں ہے. کیونکہ جب تک آپ اسٹیٹسٹکس صحیح نہیں ہوں گے نیشنل لیول پہ پلاننگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک، مجھے پرمٹ کیجیے ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ، مجھے بتائیے بلوچستان میں سچویشن کیا ہے، سرکاری سطح پر مراکز کتنے ہیں، اور اس وقت جو ہے ان پیشنٹس کی تعداد کیا ہے، کتنا برڈن ایک مرکز پر ہے اس وقت؟
जी, बलूचिस्तान में जो है कैंसर का इलाज सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है बोलान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, और इसमें हमारा डिपार्टमेंट जो है इस साल तकरीबन 3000 पेशेंट कैंसर के रिपोर्ट हुए हैं, और यहाँ पर फ्री इलाज किया जाता है पेशेंट्स का। यहाँ पर हम कीमोथेरेपी भी देते हैं, सर्जरी भी करते हैं पेशेंट का, तो तकरीबन एक पेशेंट पर जाकर किसी पे 5 लाख या 20 लाख तक का भी खर्चा आता है। बलूचिस्तान में ये एक जो हमारे पास कैंसर का डिपार्टमेंट है बोलान मेडिकल कॉलेज में, तो इस पे सिर्फ अपने सूबे का बलूचिस्तान का बोझ नहीं है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान का भी बोझ है, इस पे जो है ईरान के भी पेशेंट आते हैं, और गर्मियों में सिंध से भी पेशेंट यहीं पर आते हैं। ठीक, डॉक्टर तो हसन हमारे साहब, पास बहुत जो शुक्रिया है- आपका। मेरे साथ इस वक्त अस्मा अब्बास साहिबा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, शोबिस की दुनिया से वाबस्ता हैं, और कैंसर के मर्ज़ ने उन्हें अपनी लपेट में लिया, जकड़ा उन्हें, और इस वक्त वो उससे लड़ रही हैं। अस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप अस्मा? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जज्बा बड़ा ज़बरदस्त है, जब आपसे पूछ रहा हूँ आप ठीक ठाक हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं, तो डॉक्टर साहब अभी मुझसे बात करते हुए ये कह रहे थे कि कैंसर से लड़ना है पेशेंट को, और ये जो आपने जिस खूबसूरत अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, इसकी बहुत ज़रूरत है। जी जी, बस यही वजह है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज ठीक हूँ, और मेरा ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बेहतर रिजल्ट्स भी आए हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक तो ये है कि हमें इससे बिल्कुल बेखबर नहीं रहना चाहिए। तो अपने थोड़ा बहुत भी अगर अनयूजुअल आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा हो तो उसको हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि ये हम औरतें ख़ास तौर पे इस बात पे ध्यान नहीं देती, कुछ हो रहा हो तो कहती हैं पहले ये काम कर लें, ये काम कर लें, लेकिन हमें फ़ौरन पता लगाना चाहिए कि आपकी बॉडी में, आपकी ज़िंदगी में कोई अनयूजुअल चीज़ हो रही है, तो उसके बारे में जाके फ़ौरन डॉक्टर से बात की जाए, और तभी आपको वक्त पे पता चल जाए। और फिर उसका इंतज़ार मत कीजिए कि अब हम वहाँ जाएंगे, या हम अमेरिका जाएंगे, या हम जापान जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हर जगह है, अमेरिका जापान में भी है और पाकिस्तान में भी। इसलिए अल्लाह आप खिदमत कर रही हैं इस वक्त ये अपनी गुफ्तगू के साथ, लोगों में कुछ मोटिवेशन, कुछ अवेयरनेस, और फिर उसके बाद ये आगाही देकर भी कि इलाज करवाना है। फिर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से तो हमारे यहाँ हाल ये है कि इसे बीमारी की जगह बुराई समझ लिया जाता है, बाज़ जगहों पर तालीम की कमी की वजह से भी। ये बताइए अस्मा आपा, कितना अरसा लगा आपको प्रॉब्लम से आउटग्रो करने में? जी, मुझे जब पता चला था, मुझे जब ज़रा सा कुछ अपने जिसमें अनयूजुअल सी चेंजेस लगी, तो मुझे फ़ौरन मैं डॉक्टर के पास गई, और 8 दिन में उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई, और मुझे पता चला, और मैंने सोचा कि फ़ौरन इसको शुरू कराना चाहिए ट्रीटमेंट को, और वो फ़ौरन ही शुरू कर दिया। और सेकंड स्टेज थी, और इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, और इससे डरना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में जो चीज़ें हर इंसान के साथ होती है, हमारे साथ क्यों नहीं हो सकती हैं? ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप इस पे दुखी रहेंगे, हाय हमें क्यों हो गया, हमें क्यों हो गया। हर इंसान के साथ हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, और पॉजिटिविटी जो है वो आपको हर चीज़ से निकालती है, और ये सोचना चाहिए कि इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और हम इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास भी आऊँगा, मुझे एक और सवाल का जवाब भी दीजिए। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होते हैं बीमारी से पहले, बीमारी के दौरान, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहतयाब हैं, बीमारी के बाद डॉक्टर्स कुछ एडवाइस करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होते हैं? लाइफस्टाइल चेंज, पहले तो आपको ये एकदम से एक धक्का लगता है कि ये क्या हुआ, जिंदगी में आप चल रहे हैं, एकदम से ऐसा झटका लगता है कि आपको रियलिटी चेक मिलता है अल्लाह ताला से कि ये भी है जिंदगी में, आपको कुछ ये भी करना है। और उसके बाद फिर उसको आपने डील कैसे करना है। देखिए आपकी हो गया ना, अब एक चीज हो गई है, तो उसको सेंसिबली डील करना चाहिए। उसको आपके बच्चे, आपकी फैमिली, उनकी सपोर्ट भी होनी चाहिए, जो कि मेरी बहुत थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, सबने बहुत मेरा साथ दिया, और उन्होंने कहा कुछ नहीं है। उससे भी आपको बच्चों को देख के भी जरा होता है कि नहीं आपको लड़ना है, आपको फैमिली को देख के। और उसके बाद लाइफस्टाइल में एक बहुत अजीब दुनिया होती है ट्रीटमेंट की, जिंदगी ये कुछ और है, लेकिन अब जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं, लगता है हर इंसान को ही कैंसर है। तो वहाँ जाके जब आप दूसरे लोगों की बात सुनते हैं तो आपको लगता है कि नहीं हम बहुत बेहतर हैं। तो उस वक्त आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि नहीं हम, और ट्रीटेबल है, ये ट्रीट हो रहा है, और अल्लाह ताला ने आपको फैसिलिटीज दी हैं, आपको पैसे दिए हैं कि आप इसका इलाज कर सकें। और ये सोचना चाहिए कि शुक्र है हम करवा सके। बाद में इसके ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा मेरा हुआ मुझे, क्योंकि मुझे रात नींद नहीं आती थी, और मुझे उस जिंदगी से इस जिंदगी में आते हुए थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि आप रिकनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो टाइम था हॉस्पिटल का, और वो सारे लोग जो कि अपने दोस्त बन चुके थे,
वक्त ये नहीं था कि ये कोई कहाँ से आए हैं, गरीब अमीर सब हम एक ही बीमारी को झेल रहे थे ना। तो उस वक्त तो आप सब दोस्त होते हैं, सब कैंसर पेशेंट्स एक ही होते हैं, वो चाहे कोई भी हो। तो वो आम लोगों में बैठ के उनकी बात सुनना, उनके साथ। अच्छा, एज अ वर्किंग वुमन फिर शोबिज जब आपको ये प्रॉब्लम हो गया तो कितना फर्क पड़ा आपके काम पर, आपकी जिंदगी पर? देखिए जी, मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। जैसे ही मुझे पता चला मैंने उनको कॉल किया, उनको मैंने कहा कि मुझे कैंसर हो गया है और मैंने 15 दिन में चले जाना है अपने इलाज के लिए, क्योंकि मेरी भी टाइम है 15 दिन का। आप 15 दिन में अपना काम खत्म कर लें, वरना फिर कितनी देर हो जाए, क्या हो जाए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि देखिए ना, ये भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेरी, मैं काम करती हूँ, मुझे उनको बताना जरूरी था। और काम बीमारी हो जाने के बाद 15 दिन आपने और लग के काम किया? जी, मैं चली गई कराची और मैंने जाके उनको खुद फोन के कहा कि मुझे ये हो गया है, आप लोग अपना काम फिनिश करें प्लीज, काम खत्म कर दें। तो उन लोगों ने भी समझा इस बात को और उन्होंने 15 दिन में मेरा काम वो खत्म कर दिया। यानी कि उसके बाद मेरे पास कोई काम ऐसा नहीं था कि जो मैं अधूरा, मतलब मुझे ये था कि कुछ भी हो सकता है तो किसी का नुकसान ना हो। नहीं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी। इसमें आपका बहुत शुक्रिया, आपका आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मुझे जाने से पहले ये बताइए, हम बाज़ ग़िज़ाओं के हवाले सुनते हैं कि इन्हें खाने से, अभी सॉसेजेस के बारे में आया, एक हेज़लनट स्प्रेड है उसके बारे में आया कि उनको खाने से कैंसर हो सकता है। ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जिनको खाने से कैंसर? जी, ग़िज़ाएँ हैं। अब तो ग़िज़ा से ज़्यादा एक और चीज़ हो गई है कि अब ये रिसर्च इसके ऊपर चल रही है कि हम लोग जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ हम केमिकल यूज़ करते चले जा रहे हैं। हम मुर्गियाँ खा रहे हैं, उसको स्टेरॉइड हम लोग दिए चले जा रहे हैं। अब इनके खाने के असरात अब सामने आने शुरू हो रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, अभी भी दुनिया वापस नेचर की कमी की वजह से ये बहुत अहम मौजू है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको रैप अप कर रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। व्यूअर्स, आज का शो बीमारी के हवाले से, इस आलमी दिन के हवाले से तरतीब दिया था। मैं ये उम्मीद करता हूं कि कुछ आपको आगाही मिली होगी और ख़ास तौर पर एक बार फिर जाते हुए बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इसे बीमारी समझकर ट्रीट कीजिए, आप मरीज़ को मरीज़ समझकर ट्रीट कीजिए। इसमें कोई ख़राबी नहीं, कोई बुराई नहीं है, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है और इसे एक बीमारी ही की तरह लेना चाहिए। मरीज़ का इलाज भरपूर और बेहतर से बेहतर करवाना चाहिए। न्यूज़ 8 5 से तारिक मुतीरा से।